बलम और गिल दुईटा शब्द के मिसेक बलांगीर हो बोली से लिखी। जोहार कौशल प्रहार स्वतंत्र कार्यक्रम चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला आज आसुन जानमा में बलांगीर इतिहास काना बलांगीर ना के नुआला बलांगीर रही ऐतिहासिक विषय वस्तु संपर्क में आज आम आलोचना करमा जानमा चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला। आज आमर संगे जे बसीचन से जड़े ओडिशार सुनामधन्य ऐतिहासिक अध्यक्ष भाव कार्यरत थिले कलाहांडी भवानीपाटना वोमेन्स कॉलेज रे सेनु अवसर नहींचन जीवन तमाम ऐतिह्य संस्कृति परंपरा संपर्क रे आमर माटीर से काम करि आछन अवगत करिछन लोक मान को आमर माटीर जनसाधारण को आमर संगे बसचन डॉक्टर शिव प्रसाद नंद तांकनु आसुन आमे बुझमा आमर माटीर इतिहास काना बड़े कथा बलांगीर इतिहास काना। डॉक्टर नंद आपन को शुभेच्छा आमरी मचान के आपन टी कहूनी बलांगीर जो ना है नामकरण है इतार पछरे काना कारण रही मुझे तो प्रथम रे आपन को अभिनंदन ज्ञापन करमी ये कार्यक्रम माध्यम रे ओडिशा सारा एटा सुदूर प्रसारी एवं लोक मैंने एप्रिशिएट करुचन एटा खुशीर विषय अभिनंदन और शुभेच्छा आपन को। आज्ञा बलांगीर नामकरण संपर्क रे अनेक लोकंक धारणा बलरामगढ़ रु बलांगीर हैला बोली कहसन। आज्ञा किंतु रिसेंटली जड़े स्कॉलर जिते पीएचडी थीसिस सबमिट कले संबलपुर विश्वविद्यालय रे सेन उल्लेख कर से गवेषणा कला परे बलांगीर नाटा नुआ थ्योरी एटा आज्ञा बलम और गिल दुईटा शब्द के मिसेक बलांगीर हो बोली से लिखिछन। आज्ञा बलम और गिल दी शब्दर यथार्थता है बाउंस बण आज्ञा एवं जिते पाटनागढ़ रे आम राजधानी थिला कोर्ट ऑफ वार्ड्स पीरियड रे 1871 मसीहा 72 मसीह पाटनागढ़ विभिन्न कारण लगी आम राजधानी स्थानांतरित है बलांगीर को एवं वर्तमान जुनाडी जेन अच्छे जुनाडी जेनटा आम कहूँ से जगार सेठाने राजधानी स्थापित होबार लगी कार्यक्रम स्थिर है एवं से बोधहुए बाउंस बण थिला शत्रु मान पक्षर निज को रक्षा करवार लगी गड़ खाई थिला आ बाउंस बण थिला बाउंस बण द्वारा आच्छादित अंचल को बलम और गिल दुईटा शब्दर समन्वयता बोलिक कहुए अनेक दिन चली आई बलराम देव बोली जन राजा थिले नरसिंह देवंकर भाई एवं तांकु बलांगीर ये अंचलटा तांकर बड़ भाई नरसिंह देव देइथिले शासन करवार लगी अब से ना अनुसार बलरामगढ़ है बोलिकी आमर गोटे धारावाहिक भाव में चली रही किंतु वर्तमान रो जहाँ अनुध्यान से बाउंस बण अर्थ के नहीं ही बलांगीर बोलिकी विश्वास करा जाई पारे। अच्छा डॉक्टर नंद आपण आउ गोटे कथा स्पष्ट करूँ आमर दर्शक मान को स्वाधीनता संग्राम रे बलांगीर रो योगदान काण थिला वर्तमान तो जिते विभिन्न जगह स्वाधीनता संग्राम संपर्क रे आलोचना होउची बा इटा होउची मुई भी अनेक सभा समिति के जाइकरी से जगह कहसी स्वाधीनता संग्राम रे बलांगीर भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला आज्ञा एवं
असहयोग आंदोलन पर्यंत 1930 मसीहा पर्यंत ये संपर्क में विशेष किसी आम नहीं जानी थी। असहयोग आंदोलन जितेबाला महात्मा गांधी द्वारा आरंभ है सेते बलांगीर जेन मैंने शिक्षित युवगोष्ठी थिले जेन मैंने बाहर पाठ पढ़ुले रेवेन्सा कि बिहार रे कि पश्चिम बंगाल रे से मैंने फेरी आसला भीतर गोटे सचेतनता भाव सृष्टि होता एवं तत्कालीन सरकार से समय जेन सरकार गठित थिला तथा ब्रिटिश राज विरुद्ध रे साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद विरुद्ध रे इन स्वर उत्तोलन होता आ प्रमुख भाव में जोगेश्वर कुमरा सत्यानंद मिश्र एमाने कार्यक्रम आरंभ करथिले। स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जितेबाला आरंभ है 1931 मसीह सेतेबेले बलांगीर तार ब्रांच भी नहीं थे आमर आखापाखी अंचल पश्चिम ओडिशा रे तार ब्रांच भी नहीं थे। तार प्रभाव रे प्रभावित होन बा अन्य किसी कारण थाई पारे बलांगीर रे तत्कालीन सरकार को निज न्याय्य दाबी उपस्थापित करवार लगी इन केते जन युवक आगभर होते एवं एटा गोटे टोकन स्ट्राइक बोलिक कहुई पारे। परवर्ती समय 1937 मसीह जितेबाला भारत रे स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस रे यूनिटा ओडिशा रे खोला हैला एवं गड़जात आंदोलन आरंभ है। सोनपुर रे प्रथम रे गड़जात आंदोलन रो पदध्वनि आमे तार अनुभव करिछे। इन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस रो ब्रांच भी नहीं थी से समय जेन युवगोष्ठी कथा मुझे कहूली शिक्षित युवगोष्ठी से माने प्रचलित नियम कानून विरुद्ध रे जेनटा प्रजा मानकर विरुद्ध रे जाउथला तार संपर्क रे से माने स्वर उत्तोलन करथिले। विभिन्न संवादपत्र मध्य से समय सनातन संवादपत्र है कि परब है एमती तीन संवादपत्र मध्यम ताकर लेखा सबू प्रकाश करी हाथ लेखा मान सब विभिन्न जगह छापुले। मोर जानवा हिसाब से 1938 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे इन प्रथम करी लोक मान भितर पुंजीभूत असंतोष जेन थिला ताके प्रकाश करवाई चूड़ापाली बलांगीर पर्यंत एक मार्च होता। हजार हजार संख्यार जनसाधारण अंशग्रहण करते तार नेतृत्व नहीं आम सत्यानंद मिश्र जोगेश्वर कुमरा कपिलेश्वर नंद आउ से जेन ड्राफ्ट कराइला ड्राफ्ट चिठीटा युधिष्ठिर मिश्र सेटाके लिखी से मूलतः थिला खजना छाड़ करवाटा जमी उपरे अधिकार सब्यस्त करवाटा बेठी बेगार रसन मगन इत्यादि बंद करवाटा एवं से मार्च है जेनटा कि अनएक्सपेक्टेड बोली कहुई अप्रत्याशित बोली कहुई तत्कालीन सरकार से संपर्क में जानी नहीं थे भी हेबा बोलिकी एवं से समय महाराजा राजेंद्र नारायण सिंहदेव को से कागजटा हैंडओवर करथिले एवं राजा ताकू विचार करने समय मागिथिले। परवर्ती समय बलांगीर रे कृषक दल गठन होता एवं एथिरे कपूरचंद नायक युधिष्ठिर मिश्र स्वप्नानंद पाणिग्राही नरसिंह प्रसाद नंद भार्गवी गुरु आउ अनेक स्वाधीनता संग्रामी बोली कहुई पारे कारण से माने गोटे निर्दिष्ट जिनस विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करथिले। एमाने विभिन्न जगह पिकेटिंग करुथिले विभिन्न जगह लोक मान सचेतन करने पदयात्रा करुथिले गांधीजी आदर्श रे अनुप्राणित होकरी से माने विभिन्न स्कूल को जाकर पाठ पढ़ुले हरिजन बस्ती को जाकर संगे मिलामिशा करुले एवं लोक मान सचेतन करने तत्कालीन युव संप्रदाय आ किसी वयस्क व्यक्ति से माने मुख्य भूमिका ग्रहण करते। डॉक्टर नंद बलांगीर जिल्लार
ଏ ତୁସରା ପାଖେ ଯେନ୍ ତେତେଲ ଖୁଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେନେ ମାଦଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାତେ କାଁ ହଁ ସେଇଟା ଆମ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗାକେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏଠି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଧାରଣା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କଲା ପରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ହଠାତ୍ କହି ନେପାରୁ ଯେ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା କାଁ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ରେଫରେନ୍ସରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ନଳ ଆଉ ସର୍ବପୁରୀୟ ରାଜାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତକ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟା ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ବା ଉମରକୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଠି ନଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା ନଳମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସଇଁତଳା ଦେଓଗାଁ ବେଲଗାଁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଇପାରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ କାରଣ କୋରାପୁଟର ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଏରିଆରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ନଳମାନେ ଏଇଠି ଶାସନ କଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ଶାସନ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆସିଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ବି ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗବେଷଣା କରବାର ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଉପନୀତ ହେଇପାରମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ହରିଶଙ୍କର ଯାଉଛି ଆପଣ 64 ଯୁଗ୍ନି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା କାଣା ମତ ଦେଉଛି ଇନେ କାଣା ଇତିହାସ ରହିଛି ଆମର ତ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଥମରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବା ତୈତଳ ଜନପଦ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତୈତଳ ଜନପଦକୁ ନେଇକରି ଆମର ସେଟା କଦ୍ରୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସେଠୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସମୟର କଥା ସେତେବେଳେ ଖର୍ଲିଗଡ଼ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆସିଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତୈତଳଗଡ଼ ଜନପଦରୁ ପ୍ରାୟ ଏକାଦଶ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲକୁ କୌଣସିଲକେ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସମୟ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଯଥା ଶୈବ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ସୋମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଲାଟ ଇଟା ତିଆରି ମନ୍ଦିର ହେଲା କିମ୍ବା ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେଇଟା 5ଟା ଗାଁକୁ ନେଇକରି ସେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଟା ହେଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ ସେଠି ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳଚୁରୀମାନଙ୍କର ପତନ ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମାନେ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର କୃତିବାସ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ପାଟନାଗଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ତ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆପାତତଃ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଏବଂ ସେଠି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ହରିଶଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ପରିମଳଗିରି ଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପୀଠ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏଯାଏ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ମନେ ନାହିଁ ହେବାର ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀରକେ କୁହାହେସି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏସି ଇତାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରତା
ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ हाँ बर्तमान तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रानीपुर झरिया दिखाई ଆଜ୍ଞା मोर व्यक्तिगत मतरे लोक मान को इनवल्व नहीं कला तो ये अंचल विशेष विकास नहीं हो पारे ଆଜ୍ଞା आमर अंचल लोक मान को लेकर पर्यटन स्थली विकास संभव अटे बा सरकारी स्तर जहाँ तो चेष्टा चली व्यक्तिगत स्तर रे तथा सामूहिक भाव में आमर अंचल लोक मैंने ये अंचल विकास रे सहयोग कले जाकि पर्यटन स्थली विकास होगा बोलिकी मोर विश्वास ଆଜ୍ଞା 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 ବଲାଙ୍ଗୀରର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଜନଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ହଉ କିମ୍ବା ଶାସନର ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କାଣା ମତ ରହିଛେ स्वाधीनता पूर्व राजतंत्र प्रचलित थिला ଆଜ୍ଞା एवं राजेंद्र नारायण सिंहदेव जितेबले राजा हेले 1933 मसीह से जनसाधारण किसी कार्य करते यथा आम कह गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली कन्स्टिट्यूट होता हाईकोर्ट गोटे प्रतिष्ठा कराई ता सहित विभिन्न स्थान में स्कूल मान खोलाई स्वास्थ्य सेवा लगे एक्सरे मेसीन व्यवहार कराई बिजुली बत्ती बलांगीर रे बोधे ओडिशा रे अन्य जगह थिला थाई पारे किंतु बलांगीर रे मध्य सेटा 1911-12 मसीह आरंभ कराई आ शिक्षार विकास पई 1944 मसीह रे राजेंद्र महाविद्यालय मध्य प्रतिष्ठा कराई यह व्यतीत से समय लोक मानकर विरोध सत्वे राजा प्रजा मान प्रजावत्सल होगापी विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं थिले ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜନଜୀବନ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରମା ହଁ ମାନେ ରାଜା ବି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସୁସ୍ଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ ଇ ଯେନ୍ କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ଆଉ ତାର ପଛରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ ଜୀବନ ଭରି ରହିଛି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି इतार उपरे आपनकर गवेषणा काना कहूचे कोशल कलामंडल तो महाराजा सिंहदेव राजेंद्र नारायण सिंहदेव राजा हला परे प्रतिष्ठा होता गोटे सांस्कृतिक संगठन भाव में प्रतिष्ठा कराइला विभिन्न स्टेट रु गणजात स्टेट रु है कि बाहर मध्य आसिक कलाकार माने तांकर कला निपुणता प्रदर्शन करवार लगी सुजोग पाउथिले आमे गोटे दृष्टि कहमा कल्चरल हब बा कल्चरल सेंटर थिला सेटा सांस्कृतिक समावेश होता आपण जानिक खुशी हे से समय ऑल इंडिया हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ये होता आज्ञा जी.आर. भंडारकर R.D. बनर्जी या व्यतीत D.N. मुखर्जी एमाने सब ऐतिहासिक माने पूर्णचंद्र रथ नामक जड़े विशिष्ट ऐतिहासिक थिले बलांगीर से आर्कियोलॉजिस्ट थिले एवं तांकर नेतृत्व ये सभा समिति कराई विभिन्न दिग उपर आलोचना होता कलिंग हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी प्रतिष्ठा कराई एवं चतुरंग मध्य प्रकाश होता मंच नाटक बहुत जीवन पाई अच्छा बलांगीर रे पूर्णचंद्र रथंकर भलिया आउ केते जन माने इतिहास संपर्क रे काम करिचन गवेषणा करिचन बलांगीर माटी लगी मो जानवा हिसाब से श्रीरामचंद्र मल्लिक थिले तांकर कौशल इतिहास लिखिथिले पूर्णचंद्र बाबू भी कौशल इतिहास लिखिथिले सेटा स्कूल पाठ्यक्रम रे शामिल होता यह व्यतीत आहरी अनेक लोकायत प्रतिभा थिले जेन माने कि पाटणा संपर्क रे पाटणा इतिहास संपर्क रे तांकर लेखा गुड़ाक सब प्रकाश होता अच्छा कौशलटा जेन आम कहूँ गोटे भूखंड एटा केते अंचल केन केन डिस्ट्रिक्ट के नेइकिरी अनुमान करा जाउतला माने सेतबेले रहितला एला हरिसेन बोली जणे मंत्री थिले इलाहाबाद प्रशस्ति रे से लिखी जन आज्ञा गुप्त युगर कथा आज्ञा आ सेठी प्रथम करी जेतेबेले लेखा हला सेठरू हमर इतिहास आरंभ हला बोली कुआ जाय पारे आज्ञा बाकी तार आगर कथा गुडा अनुमान करी लेखा है आज्ञा एवं दक्षिण कौशल बोली से कौशल 6टा थिला बोली ऐतिहासिक माने ताकर मत देइछन किंतु दक्षिण कौशलटा वांग नदी आरंभ करी कलाहांडी पर्यंत प्राय विस्तृत थिला
ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଧୁନିକ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡିର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିଛି ଅଂଶ ତଥା କୋରାପୁଟର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇକରି ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ରାଜଧାନୀ ସେ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନବମ ଶତକର କଥା 900 ମସିହା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜନ୍ମଜୟ ଯଜାତି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ସମୟରେ କୋଶଳର କେଶର କେଲାରେ ଆମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କେଶର କେଲାଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିନକାକୁ ସେଟା ତୁରୁ ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ଜାଗାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ହେଇକରି ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ରାମପୁର ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ସେଟା ଆରାମ କଟକ ବୋଲିକିରି କୁହାହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତୁରୁଭନା ବା ତରଭା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନରେ ସୋନପୁରଟା ଅଲଗା ହେଇଛି, ଅଲଗା ନହେଲେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ଏଟା। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ, ଏତେ ସବୁ ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ପାଖରେ, ଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ମୂଳରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼୍ସି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଦିଗ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛେ, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଦିଗରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରତା। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନରେ କାଣା ଏଇଟା? ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳରୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମରଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ବୋଲିକିରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା, ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲିକିରି କହିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଅତୀତର ମାନେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲାବେଳେ ସର୍ବପୁରୀୟ ନଳ କଳଚୁରୀ ତେଲୁଗୁଚୋଡ଼ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୌହାଣ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲାବେଳକେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେନ୍ ଦିଗଟା ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଲାଗି ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା ଅତୀତରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ମୂଳତଃ ଏଇଠୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ହାତୀ ଏଇଠୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ହାତୀମାନେ ଏଇଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଉଲ୍ଲେଖିତ। ପାଣିନିଙ୍କର ଗ୍ରାମାରିଆନ୍ ପାଣିନିଙ୍କର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅତୀତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା ବେଳକୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଥିଲା, ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ସହିତ ଥିଲା। ଏଇଠୁ ଜଳପଥରେ ଯାଇକରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ତୈତଳ ଜନପଦର ରେଫରେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, V.S. ଅଗ୍ରୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ ଯେ ଏଇଠୁ କଦରୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ସେଟା ବାର୍ହା ଚମଡ଼ା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାଇଁନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନଟା ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ହାତକେ ନେଇଛନ୍, ଗବେଷଣା କରିଛନ୍। ଇନ୍ତା କେନ୍ ଦିଗରେ ଗବେଷଣା କଲା ବେଲକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିছে? ମୁଇଁ ମୋର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଶେଷ କରି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ କାମ କଲାବେଳକେ ମୁଇଁ ଯାହା ଲେଖାପଢ଼ା ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେନ୍ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ମୋତେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ମାଟିର କିଛି କଥା ନିଜର ମାଟି କିଛି କଥା କହିବାର ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା, ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଚିତ୍ରତା କାଣା ବୋଲିକି ଆମେ କହମା? ବୈଚିତ୍ରତା ତ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଭାଇଚାରାଟା ଥିଲା, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇକରି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଆମେ ଚଳୁଥିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଛୋଟିଆ ସହରରେ ଥିଲା। ମୋର ପିଲାବେଳର କଥା, ଯେନ୍ ପଡ଼ାକୁ ଗଲେ ସେ ପଡ଼ାରେ ନିଜର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମୁହଁଟେ ଦେଖିକିରି ପଚରାନ୍, ବାବୁ କେନ୍ତା ଅଛରେ,
ये जेन जिनसटा भितर बाहरुला हमको सारा खुशी लगुच बहुत बड़ा उत्सव करुला उस्मत लगुला बंधुगण आज आमर चर्चार मचान रे बसीचन जड़े विशिष्ट ऐतिहासिक डॉक्टर शिव प्रसाद नंद तांको आम शुणला बलांगीर रो नामकरण केंद्र है बलांगीर रो इतिहास काणा है बलांगीर रो समृद्धि दिगरे भी आम चर्चा कला मोर विश्वास आपण मान निश्चय डॉक्टर नंद संतुष्ट करि पारथिबे चर्चा खुल्लम खुला खुलामेला जुहार।